أن جاوز 80. وقد قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فقيل إن ذلك العمر هو 60 كما سبق. والنذير هو القرآن أو الرسول أو الشيخ. وفي الحديث: أعذر الله إلى امرئ أخر الله أجله حتى بلغ 60. ومعنى أعذر الله إليه أي لم يترك له عذرا يعتذر به في أنه عاجل بالأجل، وقصرت به مدة العمر. ثم إن هذه الأمة من أبصر الأمم أعمارا. وقد كان الرجل من الأمم السابقة يعمر 1000 وما قاربها أو زاد عليها. قال بعض العلماء: كان المحتلم من الأمم السابقة لا يحتلم حتى يجاوز 80. وروي أن بعض بني آدم توفى ل200 سنة فترحمت عليه الخلائق لانكسار عمره. وروي أن إبراهيم الخليل عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة حين أمره الله بالاختتان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن رأس مال الإنسان هو عمره، وعمره هو وقته. فحيث رتب الوقت وفقنا وإياكم لاتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد السادات. Modal setiap orang itu adalah umurnya. Umur seseorang itu tidak lain adalah waktu yang telah dilewati, yang sedang dijalani, dan waktu yang akan dilalui. Ketika seseorang bisa mengatur waktunya, maka saat itulah umurnya akan menjadi umur yang barokah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan barokah kepada waktu kita, makanan kita, dan semoga kita dikaruniai ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa asy-syan kull asy-syan kam 'ishta, innama asy-syan kull asy-syan kaifa 'ishta. فالإنسان إذا رتب وقته تبارك عمره فينجز في العمر القصير أعمال كثيرة، وإذا أهمل وقته سدى ولم يرتب وقته ضاع عمره لاش ولم يحز شيء في ذلك العمر. والإنسان إذا لم يسد في شبابه لم يسد أبدا ما عاش. Yang penting itu bukanlah berapa lama kita hidup, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani hidup. Seseorang ketika dia mampu mengatur waktunya, maka umurnya akan menjadi barokah. Artinya umur yang barokah, umur tidak terlalu panjang, tapi banyak sekali yang mampu dia lakukan. Adapun ketika seseorang tidak mau mengatur waktunya, jadi dibiarkan pokok melaku kata orang Jawa. Jadi tanpa ngatur waktunya, maka umur yang ia lewati akan berlalu tanpa ada faedah. Dia tidak akan mampu melakukan apapun. Dan seseorang ketika di masa mudanya tidak bisa menjadi orang yang istimewa, maka sampai kapanpun dia juga tidak akan bisa menjadi orang yang istimewa. وأبرك عمر على الإطلاق هو عمر النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن هذه الدعوة التي عمت الوجود والرحمة التي شملت الوالد والمولود ببروز هذا الحامد المحمود أفضل موجود برز لهذا الوجود صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان كل ذلك في 23 سنة.
زمن الدعوة كلها في 23 سنة، لكنها دعوة طبقت الآفاق حتى بارك فيها الخلاق فعمت تلك الدعوة، ولا زالت ينفع الله بتلك الدعوة كل الموجودات، ولا زالت تنتشر دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتنتشر حتى تصل جميع أنحاء الأرض. وقد بشر النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما رجع من غزوة أحد ودمه يسيل، والدم يسيل من وجهه صلى الله عليه وسلم. أول ما يقدم من عادته صلى الله عليه وسلم يقدم على بيت سيدتنا فاطمة الزهراء البتول، فجاء والدم يسيل من وجهه صلى الله عليه وسلم، فقالت سيدتنا عائشة، فقال سيدتنا فاطمة: فذهبت إلى حصير لي قديم فأحرقته فجئت برماد ليمتي تمنع خروج الدم. فهو صلى الله عليه وسلم ودمه يسيل ويبشر ويقول أن هذه الدعوة ستعم هذا الوجود كله. هذه بشارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد في الزمان اليوم ضعف المسلمين لبعدهم عن شرع النبي محمد سيد الأنبياء والمرسلين، لكن إن شاء الله سيقيض الله سبحانه وتعالى شباب أشداء في دينهم أقوياء في إيمانهم ينشرون هذا الدين. فترى راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ترفرف في جميع جزر إندونيسيا، في جميع أنحاء العالم، في أفريقيا، في أمريكا، في أستراليا، في أوروبا، في كل أنحاء العالم راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ببشارة سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن ما بيتأتى هذا على أيدي ناس تبقى طول الليل مع النت في مناظر يستحيا من رؤيتها، ما بيتأتى نشر الإسلام على أيديهم، في أعين تبيت تعصي الله، في آذان تسمع ما يخالف أمر الله، في أبدان تخالف شرع حبيب الله محمد حبيبه ومصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الله سبحانه وتعالى سيقيض لهذا الدين من هم أهل لنشره وإحياء سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Umur yang paling berkah secara mutlak adalah umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwahnya Nabi sangat luar biasa, merata ke seluruh penjuru dunia. Rahmat yang beliau tebarkan merata ke seluruh makhluk. Itu semuanya diperjuangkan oleh Nabi hanya dalam waktu yang sangat singkat, relatif singkat, yaitu hanya 23 tahun. Nabi berdakwah sejak diangkat jadi Nabi sampai kemudian beliau pindah alam itu hanya dalam waktu 23 tahun. Tapi bagaimana kita kemudian melihat hasil dari dakwah beliau menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan sampai saat ini pun manfaat dari dakwah beliau tetap bisa dirasakan oleh semua orang. Dan penyebaran dakwah Nabi ini tidak akan berhenti sampai kapanpun, hingga nantinya bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu nanti akan berkibar di seluruh penjuru dunia. Dan itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika beliau pulang dari perang Uhud, kita tahu dalam perang Uhud Nabi terluka sampai darah mengalir dari wajah beliau. Sepulang dari perang Uhud, pertama kali yang dituju oleh beliau adalah rumah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Melihat wajah Rasulullah bercucuran darah, Sayyidah Fatimah akhirnya ngambil tikar yang ada di situ, dibakar, kemudian abunya diletakkan pada tempat yang luka dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah agar darahnya mampet, tidak mengalir lagi. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba bersabda kepada Sayyidah Fatimah, sesungguhnya dakwah ini akan menyebar ke seluruh alam. Jadi sudah pasti itu akan terjadi. Kapan? Yang jelas pasti akan terjadi. Di mana saat itu bendera la ilaha illallah akan berkibar di seluruh penjuru Indonesia. Di Amerika, di Eropa,
di Australia, di Afrika, dan di seluruh penjuru dunia. Walaupun realitas saat ini, kenyataan saat ini, umat Islam menjadi lemah. Karena sebabnya tidak lain adalah karena mereka telah menjauh dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma akan datang waktunya. Pasti itu akan datang waktunya. Allah akan mempersiapkan para pemuda yang akan memperjuangkan agama ini hingga betul-betul menyebar ke seluruh penjuru dunia. Cuma pemuda-pemuda yang dimaksud jelas bukanlah pemuda yang menghabiskan malamnya dengan internet, melihat sesuatu di internet hal-hal yang malu untuk diungkapkan. Bukanlah para pemuda yang pandangannya selalu digunakan untuk memandang yang haram. Telinganya digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang menyebabkan murka Allah, sesuatu yang bertentangan dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولهذا كان السلف الصالح يربون أولادهم على نيات صالحة وهمم مباركة ويربونهم على معرفة حفظ الأوقات وترتيب الأوقات، فإن كل نفس من أنفاسك جوهرة لا قيمة لها. من صغرهم يعلقونهم بالأمور العاليات ويزهدونهم في الدانيات، حتى أن سيدي أبا يزيد البسطامي كانت أمه صالحة عارفة بالله. لما كبرت قال جئت لوالدتي وأخبرتها إنني قد بلغت مقام الرجال. كيف؟ قد بلغت الحلم. فقالت له والدته ليس هكذا يبلغ مقام الرجال. قال بماذا يا أماه؟ قالت ما تبلغ مقام الرجال حتى تجتمع بسيد الرجال محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال يا أماه وكيف الوسيلة لذلك؟ لحصول الاجتماع بسيد الجمال وبسيد أهل الكمال محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مولى بلال. فقال له تعلق قلبك به وتكثر من الصلاة عليه. عزم بذلك عزما قويا. قال فاعتكفت على الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أوقاتي، وتعلق قلبي برؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما هي إلا أوقات قصيرة حتى جاء لوالدتي يقول لها يا أمّا لقد بلغت مقام الرجال. فقالت ما ذاك يا بني؟ قال رأيت سيد أهل الكمال محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالت كيف رأيته؟ قال رأيته في المنام. فقالت ما هكذا يبلغ مقام الرجال؟ هل رأيته في المنام؟ قال نعم. قال لا تبلغ مقام الرجال إذا رأيته في اليقظة. فزادت همة هذا الابن الصالح وعلق قلبه زيادة بالنبي الفالح محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال فزدت في الصلاة على النبي وزاد تعلقي واشتياقي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذ من صلى على النبي بلسانه ما يذوق ثمرة الصلاة على النبي، ما يذوق ثمرة الصلاة على النبي إلا من صلى على النبي بلسانه وجنانه واستشعر عظمة محمد عند رب محمد عندما يصلي على محمد، وعند شدة الميم من محمد تستشعر عظمة محمد عند رب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن حصل له الاشتياق حصل له الذوق، ومن ذاق تاق. والله يجعل لنا ولكم من ذلك الذوق اشتياق. فبعد أن أكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع اشتعال القلب واشتياقه للاجتماع بالحبيب محمد، جاء بعد زمن لوالدته يقول لها يا أمّا قد بلغت مقام الرجال. وقالت له وما ذاك يا بني؟ لقال لقد رأيت سيد أهل الكمال في اليقظة لا في المنام. فقال له هنيئا لك يا بني الآن بلغت مقام الرجال. هكذا كانوا يكبرون همم الأولاد، يكبرون هممهم مع من؟
مع من يوصلهم إلى الله لا بمن يبعدهم عن الله يكبرون همتهم في المعالي لا في الدون والدواني وهكذا يربؤون الأولاد صغار لكنهم عندهم همم الرجال الكبار فتتبارك لهم الأعمار ويصيرون بعد ذلك من كبار الأخيار المتصلين بسيد الأخيار محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ulama salaf itu sangat perhatian untuk mendidik anak-anaknya agar selalu memiliki niat yang salihah, niat-niat yang baik untuk menjaga waktu, mengatur waktu. Karena pada hakikatnya setiap nafas yang kita hembuskan itu adalah permata yang tidak ternilai harganya. Sejak kecil ulama salaf itu terbiasa menggantungkan keinginan anak-anaknya yang masih usia sangat dini, sangat kecil untuk menggapai hal-hal yang sangat besar dan dijauhkan dari hal-hal yang sepele, yang remeh. Salah satu contoh misalnya Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami, seorang ulama besar. Kenapa beliau bisa menjadi seorang ulama dan wali besar seperti itu? Gara-gara tarbiyah dari ibunya yang salihah. Ketika mulai menganjak agak dewasa, Imam Abu Yazid datang pada ibunya. Wahai ibuku, aku sekarang sudah menjadi orang besar. Ditanya oleh ibunya, loh, gimana kamu kok merasa kamu ini menjadi orang besar? Emangnya ada apa? Iya, sekarang umurku sudah bertambah. Kata ibunya, bukan begitu. Orang besar itu bukan hanya sekedar umurnya yang bertambah. Orang besar itu adalah orang yang bisa memandang dan bisa bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih kecil ini sudah diajari seperti itu. Akhirnya Imam Abu Yazid bertanya, bagaimana caranya bisa bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata ibunya, ya hatimu harus selalu bergantung pada Nabi, selalu rindu, memperbanyak sholawat kepada beliau. Akhirnya Imam Abu Yazid muncul dalam hatinya semangat yang sangat besar, semangat yang membara untuk bisa bertemu Nabi, memperbanyak sholawat, selalu merindukan Nabi Muhammad SAW dalam hatinya, sampai akhirnya beliau berhasil bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Beliau senang menghadap pada ibunya, cerita pada ibunya, ibu, sekarang saya sudah betul-betul jadi orang besar. Emangnya kenapa? Iya, saya sudah bisa memandang dan bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya nanya lagi, kamu memandang Nabi, bertemu Nabi dalam keadaan terjaga atau ketika tidur sekedar mimpi? Mimpi. Di dalam mimpi, wahai ibu. Oh, berarti kamu belum jadi orang besar. Kamu jadi orang besar kalau sudah bisa bertemu dan memandang Nabi dalam keadaan terjaga. Akhirnya ucapan dari ibunya ini melecut semangat beliau untuk semakin memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW dan menggantungkan hatinya kepada beliau. Ditambah sholawatnya, kerinduannya, kecintaannya ditingkatkan kepada Rasulullah SAW sampai akhirnya beliau berhasil bertemu dan memandang Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga. Ketika itu beliau berkata kepada ibunya, ibu, sekarang aku telah betul-betul jadi orang besar. Loh, memangnya kenapa? Kata ibunya. Ya, saya sudah berhasil memandang dan bertemu Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga. Akhirnya ibunya mengucap selamat wahai anakku. Sekarang kamu betul-betul telah menjadi orang yang besar. Nah, dan beginilah orang-orang dulu itu di dalam mentarbiyah anaknya sejak kecil hatinya sudah digantungkan, diiming-imingi cita-cita yang tinggi, hal-hal yang mulia, bukan digantungkan kepada hal-hal yang remeh. هكذا الآباء الصالحون والأمهات الصالحات يخرجن الأبناء من أحسن المدارس. لماذا؟ لأنهم يتلون عليهم قصص أهل المقامات العوالي فتتعلق قلوبهم عندما نثني على من
كبر سنه في الإيمان وفي الدين ومضى عمره في اليقين، نمدح أولئك الرجال أمامهم فتتعلق قلوبهم بهم. أما إذا نحن أثنينا عند أولادنا على أبناء أهل الدنيا وما أدركوه من مظاهر الدنيا، فإن قلوبهم تتعلق بأبناء الدنيا فيصيرون من أبناء الدنيا. لكن إذا نحن أثنينا على أبناء الآخرة والمتعلقين بسيد أهل الدنيا والآخرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف ما وقع لهم من الوصل والإيصال بسيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم، تتعلق قلوبهم بتلك المقامات العوال. وهكذا الأم الصالحة والأب الصالح الذي يهتم بابنه وبنته فيقودهم إلى خير طريق، كما فعلت سيدتنا أم سليم عندما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا أنيس وقد بلغ من العمر 10 سنوات وإنه ولد ذكي وأحب أن يخدمك يا رسول الله. فساقت به إلى أعظم مدرسة في الوجود، فتربى في بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي خدمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فصارت خدمته للنبي محمد تاج على رأسه، أكرمه الله بذلك وأعطاه الله بتلك الخدمة، أعطاه العطايا الكبار. ثم بعد ذلك سألت له من النبي محمد: يا رسول الله هذا خادمك أنيس، ادعو الله له. فدعا له في البركة في ماله، قال: اللهم أطل عمره وأكثر ولده وماله واجعله رفيقي في الجنة. دعوات عظيمات نزلت من فم سيد البريات، فلهذا كانوا يفرحون بالدعوات. اليوم ما أحد يفرح بالدعوات، يفرحون بالعطيات، لأن اليقين والإيمان خرج من قلوب كثير من الناس فلا يؤمنون إلا بالماديات، فأصبحنا كبني إسرائيل لا نؤمن بالمعاني والمعنويات ولكن نؤمن بالماديات. فصارت ليس لنا تعلق بالأمور الأخرويات لكن لنا تعلق بالأمور الدنيويات. Dan demikianlah ayah yang saleh dan ibu yang salihah akan selalu berusaha mendidik anaknya dengan pendidikan terbaik, menggantungkan hati mereka kepada makom yang tinggi. Bagaimana caranya? Caranya adalah sejak anak itu masih sangat kecil, sering diceritakan orang-orang soleh dan makom-makom yang mereka sering diceritakan tentang orang-orang soleh. Dengan kita sering menceritakan tentang orang-orang soleh, biografi orang-orang soleh kepada anak kita yang masih kecil, maka mereka akan punya rasa cinta kepada orang-orang soleh dan kepingin bisa meniru apa yang dilakukan oleh orang soleh, kepingin untuk mendapatkan makom yang telah didapatkan oleh orang-orang soleh tersebut. Adapun kalau kita menceritakan pada anak-anak kita tentang orang-orang yang tergantung kepada dunia, menceritakan tentang kekayaan yang didapatkan oleh sebagian orang, ya akhirnya yang ada pada hati anak kita adalah cinta pada dunia dan cinta pada orang-orang yang bergelimang harta. Dan di masa depan ujung-ujungnya mereka akan jadi orang-orang yang cinta dunia. Caranya biar kepingin anak itu senang kepada kebaikan sejak kecil harus sudah ditarbiyah sebaik-baiknya. Jadi diarahkan kepada yang baik, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidah Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ibunya Sayyidina Anas. Ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, Ummu Sulaim ini membawa putranya Sayyidina Anas yang waktu itu masih baru berusia 10 tahun, dibawa kepada Rasulullah SAW. Ummu Sulaim mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini putraku yang masih kecil, Unes, yaitu Sayyidina Anas itu. Ini umurnya 10 tahun, tapi dia pinter Rasulullah, dia cerdas. Biarkan dia ikut bersama Anda, khidmah kepada Anda, membantu keperluan-keperluan Anda. Ini akhirnya diterima
oleh Rasulullah SAW. Dan akhirnya Sayyidina Anas ini ditarbiyah pada madrasah terbaik, yaitu madrasahnya Rasulullah SAW. Beliau sibuk berkhidmah kepada Rasulullah, khidmah kepada orang besar, kepada Rasulullah SAW. Ini adalah ibarat mahkota bagi seseorang. Ketika seseorang itu diberi taufik oleh Allah untuk bisa khidmah kepada orang besar, berarti dia telah diberi mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibunya Sayyidina Anas ini juga wanita yang salihah dan juga cerdas, pintar. Jadi dibawa ke Rasulullah, setelah diberikan pada Rasulullah untuk khidmah. Kemudian setelah khidmah, selang beberapa waktu Ummu Sulaim datang lagi pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, putraku ini tolong didoakan." Akhirnya oleh Rasulullah didoakan dengan 4 hal, yaitu agar supaya umurnya dipanjangkan, diberi keturunan yang banyak, diberi harta yang melimpah, dan dijadikan teman beliau kelak ada di surga. Nah, akhirnya gembira luar biasa ibunya Sayyidina Anas ini. Dan beginilah orang dulu, sangat senang kalau putranya didoakan orang soleh. Tidak seperti orang sekarang, senang kalau anaknya dikasih hadiah, senang. Kalau didoakan biasa aja, anyep. Itu. Jadi nggak ada rasa gembira ketika anaknya didoakan oleh orang soleh. Kalau dikasih hadiah senangnya luar biasa. Orang dulu nggak begitu, lebih senang didoakan daripada dikasih pemberian atau hadiah-hadiah. Itu kurang senang. Orang sekarang berubah. Kenapa? Karena orang sekarang hanya percaya kepada sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera, sesuatu yang bersifat materi, seperti Bani Israel akhirnya. ولهذا كان أطفال المدينة المنورة يغبطون، لأن كان أول ما يوصل إلى جوفهم هو ريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما من أحد يولد له مولود من المسلمين إلا يحرص أن يكون أول ما يصل ريقه، ما يصل جوف ابنه، ريق النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيحرصون على الدعوات الصالحة لأبنائهم. اليوم يبعدهم عن أهل الصلاح، يبعدهم عن أهل العلم، هذا أب ظالم. إنما المحبة للأولاد تقربهم من أهل الخير، من أهل العلم، ليحوز الدعوات الصالحات ويحوز البركات. فتعلقت قلوب الأطفال بالصلاح، وتعلقت قلوب الأطفال بسيد الصالحين محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن الزبير وعمره 7 سنوات رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحتجم، فبعد الحجام أعطاه الإناء، قال اذهب وادفن هذا الدم، فأعطاه ذلك الدم وذهب به ابن الزبير حتى توارى، ثم رجع بالإناء خلي، فقال أين وضعته يا عبد الله؟ فقال وضعته في مكان لن يصله أحد. فتبسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال شربته يا ابن الزبير؟ شربته؟ قال نعم. قال لن تمس جسدك النار، لأن من خالط دمه دم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وريقه ريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم لن تمسه النار. إذا كان منديل مس جسد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما مسته نار، فكيف بدمه، فكيف بجزء من أجزاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال سيدنا أنس ذات مرة مسح بمنديل من خرقة عرقه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم رماه، فأخذه سيدنا أنس فصار يتبرك به، فإذا اتسخ أمر جاريته بغسله، فإذا تغسله على النار. فتعجب الناس، كيف هذا منديل يغسل بالنار؟ قال نعم، إنه مس عرق النبي محمد، لقد مسح به وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، وكلما باشر جسده الشريف صلى الله عليه وسلم لا تمسه النار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قيل لسيدنا عبد الله بن الزبير عندما شربت دم النبي محمد كيف وجدته؟ قال وجدته أطيب من العسل وأحسن رائحة من المسك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
لأن من خصوصيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن أجزاء وفضلاته كلها طاهرة، ولا يجوز أن توصف صفة الاستكثار للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، تقول هذا شيء قذر أو كذا قذر، لا يجوز. لا يوصف شيء من أجزائه إلا بالاستعظام. كان عظيم الراحة، كان عظيم اللحية، كذا كذا كذا. هكذا نقول في شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي من حفظها، من حملها، من قرأها كان محفوظا من جميع الأذيات والبليات والفيروسات. Anak-anak kecil yang ada di Madinah dulu di masa hidupnya Rasulullah SAW itu adalah anak-anak yang beruntung. Kenapa? Karena pertama kali lahir, ketika baru lahir, yang pertama kali masuk ke mulut mereka adalah ludahnya Rasulullah SAW. Para orang tua saat itu sangat berusaha bagaimana caranya anak ketika punya anak baru lahir, yang pertama kali masuk ke mulut mereka, anak-anak mereka adalah air liur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitulah tarbiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tarbiyah para sahabat. Ada sebagian orang menjauhkan anaknya dari orang-orang soleh. Ini adalah orang tua yang zalim. Jadi anak itu sejak kecil harus didekatkan kepada orang-orang soleh, dibuat cinta kepada orang-orang soleh. Dengan begitu mereka akan punya keinginan kuat untuk bisa menjadi orang yang soleh. Sayyidina Abdullah bin Zubair dulu itu ketika masih kecil berusia 7 tahun, pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu berbekam. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Zubair ada di situ, diperintahkan oleh Rasulullah. Darahnya Rasulullah bekas bekam itu diwadahi gitu, diberikan pada Abdullah bin Zubair. Abdullah, ini kamu pendem darah ini, kamu pendem. Akhirnya dibawa oleh Sayyidina Abdullah bin Zubair, dibawa sembunyi gitu. Habis sembunyi balik lagi, wadahnya sudah kosong. Ditanya oleh Rasulullah SAW, Abdullah bin Zubair, kamu pendem di mana? Kamu taruh di mana darah tadi? Beliau Sayyidina Abdullah menjawab, saya simpen ada di tempat yang tidak terjangkau oleh siapapun, wahai Rasulullah SAW. Rasulullah langsung tersenyum dan bertanya, kamu minum ya darahnya? Iya Rasulullah, betul, darahnya aku minum. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Kamu tidak akan terbakar oleh api, kamu tidak akan tersentuh oleh neraka gara-gara minum darahku itu. Dan Sayyidina Abdullah bin Zubair ketika ditanya bagaimana rasa darahnya Rasulullah SAW ketika diminum, beliau menjawab bahwa darah Rasulullah SAW itu rasanya lebih nikmat dibanding madu dan aromanya lebih wangi dibanding minyak misik. Dan termasuk keistimewaan Rasulullah SAW, kekhususan Rasulullah, semua jusnya Rasulullah, semua cairan yang keluar dari Rasulullah, apapun itu dari jalur manapun, semuanya suci. Dan tidak boleh bagi siapapun untuk merasa jijik kepada jusnya Rasulullah SAW, kepada darahnya dan kepada semuanya. Tidak boleh disifati dengan sifat yang menunjukkan rasa jijik atau seseorang merasa jijik, itu tidak diperbolehkan. Ketika kita menyebut Rasulullah SAW harus dengan bahasa sesopan mungkin. Karena itu kalau kita baca kitab Syama'il misalnya, ketika mensifati tapak tangan Rasulullah SAW, mensifati jenggotnya Rasulullah SAW, ulama itu para sahabat dan kemudian ulama-ulama setelahnya menggunakan bahasa-bahasa yang sesopan mungkin. Misalnya jenggotnya disifati dengan azimul lihyah. Padahal padanan kata yang lain banyak yang biasa lumrah digunakan bukan azim, kalimat lain. Tapi karena ini untuk Rasulullah dipilihkan kata sesopan mungkin. Nah ini. Kemudian tadi dikatakan setelah Sayyidina Abdullah bin Zubair minum darah Rasulullah SAW, Rasulullah berkata, kamu tidak akan tersentuh oleh api neraka.
Dan memang demikian. Jangankan orang yang minum darahnya Rasulullah SAW, apapun yang pernah nempel kepada badannya Nabi, bahkan sapu tangan atau tisu sekalipun yang nempel kepada Rasulullah SAW tidak bakal bisa dibakar oleh api dunia atau api akhirat. Sayyidina Anas itu pernah dulu melihat Rasulullah SAW ngusap keringat yang ada di dahinya pakai sapu tangan, kemudian ditaruh oleh Rasulullah. Oleh Sayyidina Anas diambil dan disimpan. Untuk apa? Untuk diambil berkahnya. Kalau ada hajat apapun, orang sakit misalnya, sapu tangan tadi direndam, airnya diminum. Kalau udah kotor, beliau memerintahkan pembantunya untuk mencuci sapu tangan tadi, untuk mencuci tisu tadi. Tapi nyucinya aneh, bukan dicuci pada air, tapi dibakar. Jadi dibakar, nanti kotor-kotornya itu akan terbakar. Tapi sapu tangannya tidak terbakar. Orang-orang merasa aneh. Ini kok bisa sapu tangan dibakar tidak terbakar? Kotorannya saja yang terbakar, akhirnya bersih lagi. Sapu tangannya utuh. Sayyidina Anas tidak. Iya, ini dulu sapu tangan pernah nyentuh badannya Rasulullah SAW. Maka tidak akan bisa dibakar oleh api. Lah kalau sapu tangan yang pernah nyentuh badan beliau aja tidak bisa dibakar oleh api, apalagi juz dari Rasulullah SAW. وهكذا كانت تربية السلف الصالح لأولادهم، يعلقونهم بالرجال الكبار ويذهبون بهم ويتعرضون بهم الدعوات الصالحات. فلهذا كانت تريم المحروس الشيخ من لا له شيخ. لماذا قيل لتريم شيخ من لا له شيخ؟ لأنه من حين ما يخرج من البيت إلى مكان التعليم يشوف في طريقه كذا كذا من العلماء الرجال، فيأتي الولد يتودد إليهم ويتحبب إليهم ويصافحهم ويدعون له وينصحونه، فما عاد يرجع إلى البيت مرة أخرى إلا وقد حاز كذا كذا دعوة كذا كذا نصيحة من أولئك الرجال الذين سلكوا طريق أهل الكمال، طريق سيد الرجال محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اليوم لا، ما علمناهم الأدب ولا علمناهم السيرة الحسنة. ترى العاقل يمشي في الناحية هذا، هو يمشي في الناحية الثانية علشان ما يصافحه. إيش من أدب هذا؟ ربوهم على تقدير الكبير ورحمة الصغير. هذه هي أخلاق البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم. ربوهم على الغيرة على الدين، على الغيرة على النبي محمد سيد الأنبياء والمرسلين. لا يسامحون في حق النبي أبدا، إذا ذكر بسوء ما يسامحون أبدا. هذا خط أحمر. حتى أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان ابن أخيه جاءه ولد وسماه محمد، فذات مرة سمع الناس يسبون محمد كذا، يسب محمد محمد، فسمع ذلك قال أنت ما تصلح اسمك محمد، أنت ماك يويد، أنت هو القاع يويد، فنغير اسمك. أنا لما أسمع حد يقول محمد كذا محمد كذا، هو محمد الابن ذاك الصغير، لكن أنا يخطر لي عندي محمد واحد بس، ما في قلبي إلا محمد واحد، حبيب الواحد الله سبحانه وتعالى محمد. إذا قيل محمد ما يخطر في بالي أحد محمد ثاني. قالت أنا ما أرضى بهذا. سيدنا عمر بن الخطاب قال تعال بنسميك عبد الحميد، فغير اسم ابن أخي وسماه عبد الحميد وغير اسمه محمد. قال لأن قلبي يتقطع إذا سمعت حد يشتم محمد. ليه؟ لأنه يخطر في بالي محمد واحد، ما عنده محمد اثنين، محمد واحد بس صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا تعلقت القلوب بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فحتى إذا نقص عليهم الطعام والشراب في مجلس المولد يفرحون بذكر النبي محمد. قال عشان اليوم بذكر محمد وذكر رب محمد. لكن للأسف اليوم مولد بلا عشاء ما يحضر أحد، مولد في عشاء كل الناس يأتون من كل مكان من مسيرة 100 كيلو أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك. إذا طلبا للطعام لا محبة في سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان حقنا نأتي له سعيا على العين لا سعيا على القدم، محبة في إقامة حفلة
للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إذا جاء الطعام خير وبركة، ما جاء الطعام تغذينا بالنبي محمد ولا شك نحصل جائزة من النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله يحقق لنا الإيمان في قلوبنا ويعلقنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ويمكننا كمال الاتباع له في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات، ويرزقنا يا رب العالمين إيمانا قويا ويقينا صادقا يوفقنا فيه في هذا الشهر الفضيل الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا وإياكم كمال حسن المتابعة له في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات، إنه على ما يشاء قدير بالجبل الجدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله في عشاء. يخافون. Tadi ada yang terlewat sedikit. Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bentuk tubuh Rasulullah, sifat-sifatnya Rasulullah, apapun yang berkaitan dengan Rasulullah, sifat-sifatnya Rasulullah itu kalau ditulis atau dibaca, maka akan bisa memberikan perlindungan kepada siapapun yang membaca, kepada siapapun yang membawa tulisan tadi dari segala macam bencana, musibah maupun virus. Ulama salaf dulu itu sebagaimana tadi sudah diulang-ulang, selalu mengajari anak-anaknya agar punya ikatan hati yang kuat kepada orang-orang soleh, pembesar orang-orang soleh. Karena itulah tarim disebut syekh man la lahu syekh. Tarim ini bisa menjadi guru. Syawarek tarim. Jalan-jalan yang ada di tarim itu mampu menjadi guru bagi orang yang tidak punya guru. Orang tidak punya guru kalau ada di tarim tenang. Jadi lewat aja, lalui aja jalan-jalan yang ada di tarim, maka jalan-jalan tarim itu akan bisa menjadi guru bagi dia. Kenapa demikian? Iya, karena di tarim itu saking banyaknya orang-orang soleh. Dan orang-orang tarim itu mendidik anaknya untuk menjaga adab, untuk cinta, untuk mencari barokah dari orang-orang soleh. Sehingga anak-anak kecil itu ketika berangkat dari rumah ke TPQ misalnya, ke tempat, ke sekolah misalnya, dari rumah ke sekolahan ke TPQ itu akan bertemu banyak orang soleh. Dan gara-gara pendidikan dari orang tuanya, setiap ketemu orang soleh salaman, PDKT, minta doa. Akhirnya itu dari rumah sampai ke TPQ itu sudah salaman dengan sekian orang soleh, mendapat doa dari sekian orang soleh, mendapat perhatian, pandangan dan nasihat dari sekian orang soleh. Nah, sehingga jalan-jalan tarim itu bisa dikatakan guru bagi orang yang tidak punya guru. Dengan begitu anak itu pulang ke rumah dari TPQ sudah mendapat doa yang sangat banyak dan perhatian yang sangat banyak, nasihat yang sangat banyak dari orang-orang soleh. Adapun hari ini banyak dari kita orang tua itu mengabaikan hal ini. Kita tidak pernah mengajari anak kita dengan pendidikan yang baik. Kita tidak pernah menggantungkan hati mereka, mencintakan hati mereka kepada orang-orang soleh. Bahkan banyak sekarang itu kalau ada anak-anak, pemuda-pemuda, kalau melihat orang soleh sedang lewat di satu jalan, dia milih jalan lain. Kenapa? Takut salaman. Biar gak salaman. Itu memperlambat langkahnya nanti. Nah, banyak dari orang sekarang seperti itu. Kalau ada orang soleh lewat di satu jalan, justru dia nyari jalan lain. Biar gak salaman. Pendidikan orang dulu tidak demikian. Di antara pendidikan orang dulu itu agar supaya selalu memaafkan kesalahan orang lain kalau itu berkaitan dengan urusan pribadi. Dan di antara pendidikan orang dulu itu adalah mengajarkan agar supaya tidak pernah memaafkan ketika ada orang melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh dimaafkan kalau sampai ada orang melecehkan atau menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dicontohkan Sayyidina Umar. Bukan hanya orang melecehkan Rasulullah ini. Sayyidina Umar itu dulu punya keponakan. Itu punya keponakan namanya Muhammad. Cuman roto bedi. Itu. Akhirnya agak nakal. Jadi Sayyidina Umar punya keponakan dikasih nama Muhammad oleh orang tuanya. Cuman agak nakal ini. Akhirnya sering diomongi oleh orang. Muhammad mesakat misalnya.
Muhammad nakal, Muhammad tambeng atau apa. Sayyidina Umar mendengar itu hatinya hancur, tidak mampu mendengar ini. Kenapa? Sayyidina Umar itu ketika mendengar Muhammad yang teringat hanya Rasulullah SAW, tidak ada Muhammad lain. Muhammad hanya satu bagi Sayyidina Umar. Karena itu ketika ada orang ngomong Muhammad mesakat, Muhammad nakal ini, beliau langsung teringat Nabi. Ini orang menghina Nabi. Akhirnya kata Sayyidina Umar, kamu ini tidak boleh dikasih nama Muhammad kamu ini. Kenapa? Nanti orang-orang menghina Muhammad. Walaupun yang dimaksud bukan Nabi Muhammad, tapi Muhammad kecil ini. Jadi kamu tidak pantas. Ganti. Tidak boleh pakai nama Muhammad. Siapa? Abdul Hamid aja nama kamu. Itu. Tidak boleh pakai nama Muhammad lah. Begitulah orang-orang dulu itu. Di antara pendidikannya. Jadi sangat tidak terima kalau Rasulullah SAW dihina. Orang sekarang kecintaan pada Nabi Muhammad SAW ini berkurang. Sehingga itu bisa kita lihat. Kalau ada maulid, ada acara maulid, konsumsinya kok sederhana. Nah, ini ngomel-ngomel pulangnya. Ngomel-ngomel pulangnya. Orang dulu nggak begitu. Hadir maulid itu seneng. Untuk maulidnya karena konsumsinya. Bukan karena makanannya. Jadi mereka seneng, jadi datang ke acara maulid karena apa? Karena kepingin menyambut hari kelahiran Rasulullah SAW. Bahkan kalau perlu mereka itu datang bukan berjalan pakai kaki, tapi berjalan pakai bola mata. Bola matanya dikeluarkan dibuat jalan untuk pergi ke tempat maulid, bukan kaki. Itu. Kalau nanti ada konsumsi, alhamdulillah. Tidak ada, alhamdulillah kita telah hadir acara peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Kalau hari ini ada acara maulid, ada konsumsinya, nggak ada yang datang. Tapi kalau ada acara maulid yang biasanya konsumsinya mewah, Masya Allah, berkilo-kilo datang. Jaraknya sangat jauh, semangat datang. Nah, tapi tadi kata saya Samih, tenang aja, nggak usah takut, sudah disiapkan katanya. Jadi nggak usah bingung, sudah disiapkan, konsumsinya sudah disiapkan. Aman, aman. لا يخاف ولا يخافون. الله يتولانا بولاء ويحمينا بحماه ورعانا برعاه. اجعلنا واياكم من احبه ومن احبابه ويوفقنا واياكم لاتباعه يا رب العالمين، واشرح قلوب اولادنا وبناتنا وطلبتنا وطالباتنا يا رب العالمين بالعلوم النافعه، واشرح قلوبهم بالقران العظيم، وينور بصرنا وبصائرنا بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم، واجعل في قلوبنا نور وفي سمعنا نور، ويجعلنا واياكم في هذا الشهر الكريم موفقين للاكثار من الصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويرينا وجه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في دار الدنيا قبل دار الآخرة وهو راض عنا في عافية وسلامة مع كمال تقوى واستقامة بجاه النبي وآل النبي. سر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله